فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک قبائلی لڑکی کو مالی مدد فراہم کی ہے۔ IIT پٹنہ میں داخلہ ملنے کے باوجود یہ لڑکی مالی مصائب کے سبب بکریوں کا ریوڑ چڑھوانے پر مجبور تھی۔ ضلع راجنا سرسلہ کی بداوت مدھولتا کو جاریہ سال منعقدہ JEE میں ST زمرے کے تحت 824واں رینک حاصل ہوا تھا، مگر معاشی تنگ دستی کی وجہ سے اس لڑکی کے خاندان فیس اور فزکس انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے مدھولتا کی مدد کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا بندوبست نہیں کر پائے۔ مدھولتا جو ایک زرعی مزدور کی بیٹی ہے، گزشتہ ماہ داخلے کی توثیق کے لیے صرف 17,500 روپے ادا کر چکی تھی، مگر یہ خاندان اپنی بیٹی کی ٹیوشن فیس اور دیگر اخراجات کے لیے مزید 2,51,000 روپے کا بندوبست نہیں کر پایا۔ ان حالات میں خاندان کی مالی مدد کے خاطر لڑکی اپنے گاؤں میں بکریاں چروانے پر مجبور ہو گئی، جبکہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کے والد کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ ٹرائبل ویلفیئر جونیئر کالج جہاں سے مدھولتا نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کی، اس کے اساتذہ نے حکام سے اپیل کی کہ وہ 27 جولائی سے قبل فیس کی ادائیگی کے لیے لڑکی کی مدد کریں۔ ریاستی حکومت نے اس اپیل کا نوٹ لیا اور لڑکی کی معاشی بدحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بداوت مدھولتا کی مالی مدد فراہم کرنے کے لیے احکام جاری کیے تاکہ یہ قبائلی لڑکی IIT کا تعلیمی سفر جاری رکھ سکے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مالی مشکلات کے باوجود باوقار تعلیمی ادارے میں داخلہ پانے پر طالبہ مدھولتا کو مبارکباد دی۔ چیف منسٹر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ قبائلی بہبود نے مدھولتا کو تعلیم کا سفر جاری رکھنے کے لیے درکار رقم جاری کر دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نیک توقعات کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ مدھولتا اپنے شاندار تعلیمی سفر سے تلنگانہ کا نام روشن کرے گی۔ کمشنر ٹرائبل ویلفیئر کی جانب سے جاری کردہ احکام کے مطابق طالبہ کو 2,51,831 روپے کی مالی امداد حاصل ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نے 1 لاکھ روپے ٹیوشن فیس معاف کر دیا ہے اور اکیڈمک فیس، ہاسٹل فیس اور جم خانہ، ٹرانسپورٹ، میس فیس، لیپ ٹاپ اور دیگر اخراجات کے طور پر حکومت نے 1,51,831 روپے طالبہ کے لیے جاری کیے۔ تلنگانہ کے ضلع ملک کے بوگاٹا آبشار میں گرنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ ورنگل ضلع کے انومولا مارکیٹ سندریا نگر علاقے کا 19 سالہ بی جسونت اپنے دوستوں سائی کرن، ناگیندر اور پرشانت کے ساتھ بوگاٹا فالز آیا تھا۔ جب جسونت آبشار میں نہانے کے لیے نیچے گیا تو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ بہہ گیا۔ وینکٹا پورم پولیس جسے اس کے دوستوں کے ذریعے اس معاملے کا علم ہوا، اس نے تیراکوں کے ساتھ تلاش کا کام کیا۔ شام کو جسونت کی لاش کا پتہ چلا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BRS رکن اسمبلی تارک راما راؤ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ چیف منسٹر آفس کے آفیشیل ٹویٹر پر ایک پوسٹ جاری کیا گیا جس میں ریونت ریڈی اور تارک راما راؤ کی تصویر شامل ہے۔ اس پوسٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے لکھا کہ ہر وقت عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہوئے ریاست کی ترقی کے لیے کام کرنے بھگوان انہیں اچھی صحت اور لمبی عمر عطا کرے، جس پر تارک راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران BRS لیڈر ہریش راؤ اور دیگر قائدین نے بھی تارک راما راؤ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور ان کی لمبی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ریاست کے کئی مقامات سے بھی BRS کے قائدین اور کارکنوں نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ وزیر روڈ ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ان علاقوں میں خصوصی بسیں چلانے کا امکان پر غور کر رہا جہاں اسکولز واقع ہیں۔ قانون ساز اسمبلی میں سوالات کے سیشن کے دوران بعض ارکان کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ انہوں نے RTC کو ہدایت دی ہے کہ وہ خاص طور پر ان علاقوں میں بسیں چلانے کے معاملے پر غور کرے جہاں اسکولز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی 24,000 بسیں چلائی جاتی ہیں اور حکومت حادثات کی روک تھام کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا
کہ تعلیمی ادارے کھلنے سے 15 دن پہلے اسکولوں اور کالجوں کی بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 15 سال سے زائد پرانی بسوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر موصوف نے واضح کیا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں غفلت کی اجازت نہیں دے گی۔ ہر بس میں فائر فون نمبر، ڈسپلے اور میڈیکل کٹ ہونا ضروری ہے اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کو بھی حفاظتی اقدامات کے معاملے میں سختی سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ పాఠశాల విద్యార్థుల సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సులకు సంబంధించి నడపమని చెప్పినారు. తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడైతే పాఠశాల ఏరియాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి ప్రకారంగా పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి స్కూల్ బస్సులు నడిపే కార్యక్రమం తీసుకోవడంతో పాటుగా ఎక్కడైతే స్కూల్ ఏరియా లోపల ఇంకా బస్సుల రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు సూచన జరిగింది. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్తో పాటుగా కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. రవాణా శాఖని రాష్ట్ర స్థాయి సమీక్ష కూడా నిర్వహించి రవాణా శాఖ మంత్రిగా దీనికి సంబంధించి అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. దాంతో పాటుగా పిల్లలకు కూడా అవగాహన ఉండాలని యూనిసెఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఇట్లా ప్రతి స్కూల్లో కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఒక ట్రాక్ సిస్టమ్, దీనికి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవగాహనకి ప్రతి స్కూల్లో ఇటువంటి ఏర్పాటు చేయడానికి విద్యాశాఖతో సమన్వయం చేసి ముందుగా వచ్చేటువంటి వాటన్నిటిని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఆర్టీఓకి సంబంధించిన విషయం లోపల నేను గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా సభలో కోరుతా ఉన్నాం. ఎక్కడైనా స్పెసిఫిక్గా రవాణా శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఉంటే దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తే వెంటనే స్పందించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా ప్రత్యేకించి బడి పిల్లలకు సంబంధించిన శ్రద్ధ, రవాణా సౌకర్యం లోపల ఎక్కడ కూడా జాప్యం లేకుండా, ఎక్కడ కూడా నిర్లక్ష్యం లేకుండా అన్ని రకాల గౌరవ సభ్యుల సూచనలు తీసుకొని మరొకసారి మా యొక్క శాఖతో సమన్వయం చేసుకొని ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామనే మాట ఈ సందర్భంగా గౌరవ సభ్యులందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा है कि उनकी पार्टी पुराने शहर में बरक़ी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को हवाले करने की शिद्दत से मुखालिफत करती है। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए माजिद हुसैन ने कहा है कि हमारी पार्टी पावर सेक्टर यानी जेनको, ट्रांसको और दीगर डिस्कॉम की निजीकारी खांगियाने की मुखालिफत करती है। इसमें पुराने शहर हैदराबाद में बरक़ी बिल्स की वसूली का काम अडानी पावर को हवाले करने का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। माजिद हुसैन ने मजीद कहा है कि कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि वो अपने मंशूर में किए गए वादों की तकमील पर तवज्जो दे और उनके वसाइल मुहैया करे। उनकी पार्टी इस सिलसिले में हुकूमत का मुकम्मल ताउन करने तैयार है, ये बताते हुए कि मजलिस मरकजी वसाइल में रियासत के जायज हिस्से को हासिल करने की लड़ाई में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करती है। नामपल्ली एमएलए ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना से किए गए तमाम वादों की तकमील को यकीनी बनाए। वाज़िर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता माह नई दिल्ली में मुबैना तौर पर कहा था कि अडानी ग्रुप हैदराबाद के पुराने शहर में बिजली की तकसीम और बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी संभालेगी। रेवंत रेड्डी के इस ऐलान पर हैदराबाद के शहरियों बिलखुसूस पुराने शहर के लोगों की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की कि ओल्ड सिटी रीजन की जिम्मेदारी गौतम अडानी की एक कंपनी को तजुर्बाती तौर पर हवाले की जाएगी। उन्होंने बताया था कि पुराने शहर में सार्फिन बरक़ी बिल्स अदा नहीं करते और जब महकमे बरक़ी के मुलाजमीन वसूली की कोशिश करते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा था कि पुराने शहर में पायलट प्रोजेक्ट तजुर्बाती तौर पर पूरे शहर हैदराबाद और बाद में पूरी रियासत में बरक़ी की सरबराही और बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को सौंप दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जमा होने वाली कुल आमदनी में से 25% अडानी ग्रुप और 75% रियासती हुकूमत को जाएगी। Our party is opposed to privatization of power sectors, namely the Genco, Transco and 2 Discom in the name of entrusting the power bill collection to Adani Powers in old city of Hyderabad and so-called pilot project. We extend full support to the Telangana government in its fight to secure the state rightful share or central resources and to ensure all the promises and assurances to the Telangana under AP. दरियाई गोदावरी की सतह आब में इजाफे पर आंध्र प्रदेश के धोलेश्वरम बैरेज में खतरे का दूसरा अलर्ट जारी किया गया है। पानी की सतह 14.9 फीट तक पहुंच गई है। 14.56 लाख क्यूसिक पानी समंदर में छोड़ा गया। कोनासीमा अलंका इलाके दरियाई गोदावरी के पानी में महसूर हो गए। कोनासीमा जिले में तकरीबन 1000 हेक्टेयर बागबानी की फसलों को नुकसान पहुंचा। लंका इलाकों के लोग कश्तियों में रवाना हुए। गौतमी विशिष्टा नदियों की सतह में भी
اضافہ جاری ہے۔ حکام نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگانہ حکومت کے مرشد محمد علی شبیر نے لوک سبھا میں مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ میں اقلیتوں کو نظر انداز کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر بی جے پی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ 2024-25 کے لیے 3183.24 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو کہ 2023-24 میں 3097.60 کروڑ روپے سے معمولی اضافہ تھا۔ بعد میں اس میں ترمیم کر کے 2608.93 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تقریباً 48.21 لاکھ کروڑ روپے کے بجٹ میں اقلیتی بہبود کو کل بجٹ کا صرف 0.066% ملا ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ اقلیتوں کی تعلیم کے لیے مختص رقم 2023-24 میں 1690 کروڑ روپے سے گھٹ کر 2024-25 میں 1575.72 کروڑ روپے ہو کر رہ گئی۔ یہ کمی مختلف اسکالرشپ اور فیلوشپ پروگراموں کو متاثر کرتی ہے۔ اقلیتوں کے لیے پری میٹرک اسکالرشپ کو 433 کروڑ روپے سے کم کر کے 326.16 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ برائے اقلیتوں میں نظر ثانی شدہ 1000 کروڑ روپے سے 1145.38 کروڑ روپے تک معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو اصل 1065 کروڑ روپے سے کم ہے۔ میرٹ کم مینس اسکالرشپ کو 44 کروڑ روپے سے کم کر کے 33.80 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ 96 کروڑ روپے سے گھٹ کر 45.8 کروڑ روپے رہ گئی۔ مفت کوچنگ اور الائیڈ اسکیموں کو 30 کروڑ روپے سے کم کر کے 10 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ تعلیمی قرضوں پر سود کی سبسڈی کے لیے مختص رقم 21 کروڑ روپے سے کم کر کے 15.30 کروڑ روپے کر دی گئی۔ محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ سابق میں کانگریس قیادت UPA حکومت نے 2006 میں اقلیتی امور کے لیے ایک علیحدہ وزارت قائم کی تھی، جس کا بجٹ سال 2006-07 میں 144 کروڑ روپے تھا۔ 2013-14 میں 3531 کروڑ روپے ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس بی جے پی حکومت نے ہر سال معمولی رقم مختص کی ہے اور مختص کی گئی رقم کا 60% سے بھی کم خرچ کیا جا رہا۔ تلنگانہ جنا سمیتی TGS کے صدر پروفیسر کودنڈا رام اور تلنگانہ پلاننگ کمیشن کے نائب صدر جی چنا ریڈی نے تلگو یونیورسٹی میں تلنگانہ گورنمنٹ پینشنرز ایسوسی ایشن کے ذریعے گوپانپلی مکانات کے مسئلے پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا ریڈی نے مغربی گوداوری ضلع کا تادی پلی گوڑم اور نندا مورو گاؤں میں سیلاب زدہ فصلوں کے کھیتوں کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا اور اس دوران ان کسانوں کو معاوضہ دینے کے لیے جو اپنی فصلیں کھو بیٹھے ہیں پانی کے بیچ میں جا کر ایک اختراعی احتجاج بھی درج کروایا۔ నేను ఇక్కడ ఎంతసేపు ఉంటే మీరు ఇంకో 2 అడుగులు ముందేస్తారు। DSP
आदिलाबाद जीवन रेड्डी ने कहा है कि सड़क हादसात को रोकने के लिए सभी को काम करना चाहिए। उन्होंने आरटीसी के ज़रिए एहतमाम आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ आरटीसी बस डिपो में मुनक़दा एक्सीडेंट फ्री वीक प्रोग्राम में आदिलाबाद रीजनल मैनेजर सोलमन के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ड्राइवरों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया और गाड़ियां चलाते वक्त हादसों से महफूज रहने के लिए ट्रैफिक क़वाइद पर मुकम्मल तरीके से अमलावरी करने और चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उन्होंने हिफाजत के मुख्तलिफ पहलुओं और जान बचाने में सीट बेल्ट व हेलमेट पहनने की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు వెహికల్ ఆపుతలేము ఎక్కడ పోయినా ఫోటోలు తీస్తాను. రాంగ్ రూట్లో వస్తాడు, రాంగ్ రూట్లో వస్తే ఫోటోలు తీస్తాను. తీసి అది మేము అప్లోడ్ చేయగానే ఫైన్ ఆటోమేటిక్ మీకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరైతే రూల్స్ ఎంఈఆర్ రూల్స్ వైలేషన్ చేస్తారో వారికి మెసేజ్ పోతుంది. ఇప్పుడు మీకు 1000 రూపాయలు ఫైన్ పడ్డది, ఇటు మీరు పలానా కలెక్టర్ జాబ్లో మీ వెహికల్ రాంగ్ రూట్లో వచ్చింది అని చెప్పి అది నోటిఫికేషన్ పోతుంది. తర్వాత ఫోటో కూడా పోతుంది, మీరు ఎక్కడ రాంగ్ రూట్లో వచ్చారు. नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सुबह तैयारा रनवे पर फिसल जाने से पेश आने वाले हादसे में 18 लोगों की मौत होने की इत्तला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शौर्य एयरलाइंस का ये 9NAME तैयारे काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। तैयारे में पायलट समेत 19 अफराद सवार थे, जिनमें से ज्यादातर एयरलाइन का टेक्निकल अमला था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे पर आया। जैसे ही तैयारे ने रफ्तार पकड़ी वो अचानक एक तरफ झुक गया और उसका बाजू में जमीन से टकरा गया और इसके साथ ही तैयारे में आग लग गई। तेज रफ्तार तैयारा आग के शोलों में लपटा हुआ रनवे से फिसलकर दाएं जानिब खाई में जा गिरा। हादसे के फौरन बाद एयरपोर्ट पर मौजूद फायर इंजन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तैयारे के कप्तान मनीष शाकिया को जख्मी हालत में बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तर्जुमान सुभाष झा ने तस्दीक की कि हजाए हादसे से 18 लाशें बरामद हुई। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम ने बताया कि परवाज या तो तकनीकी मकासद या देखभाल और कारकर्दगी की जांचने के लिए चलाई जा रही थी। तैयारे के टेक ऑफ के दौरान रनवे से टकराया और गिरते ही इसमें आग भड़क उठी और जिससे तैयारा देखते ही देखते मुकम्मल तौर पर जलकर राख का ढेर बन गया। एक अमेरिकी एहलकार का कहना है कि सदर जो बाइडन चंद दिनों में व्हाइट हाउस में गजा में यरगमाल अमेरिकियों के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। खबर रसा इदारे के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद यरगमाल बनाए जाने वाले अमेरिकियों के खानदान के अफराद की सदर से अपनी नौयत की दूसरी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन जो कोविड-19 के इन्फेक्शन से सेहतयाब हो रहे इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने की तवक्को है। काबिल ज़िक्र है कि नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे थे। वो कांग्रेस से खिताब करेंगे और वो एक ऐसे वक्त में कांग्रेस से खिताब कर रहे जब उन्हें हमास के साथ जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए अंदरूनी दबाव का सामना है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस जो मुमकिन तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बन सकती हैं, इस हफ्ते वॉशिंगटन में नेतन्याहू से मुलाकात कर रही। जो बाइडन ने अहद किया है कि वो अपनी मुद्दत के आखिरी महीनों के दौरान गजा में जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखेंगे। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में दूसरी मुद्दत के लिए हिस्सा लेने से दस्तबरदार हो गए थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.